বালটাল বেস ক্যাম্প আমরা পৌঁছে গেছি। মনোরম দৃশ্য, চারদিকে অসাধারণ দৃশ্য, না আসলে মিস করবেন। বাবা বরব্বানি বাবা ওখানে 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 যা, ছবি তুলবে যা। থাকার ক্যাম্প এদিকে এদিকে দেখো বাবার দিক তাকাও, বাবার দিক তাকাও। ठंडा मौसम है इधर। দাম কেন বলতে যাচ্ছি? জোড়া 500 টাকা। ला करने टेंटला बाल करने फॉल काटन फॉल आना तो फॉल दाम पड़े वही सर बनाने की जरूरत क्या है यार? कम से कम 3 किलो चाट में भुट्टो लेगा तो कम से कम आधा किलो हम लोग आने का टाइम शाम से कम हो 50 रुपये ज्यादा हो बता लगे। अब ये घोड़े पे जाना है।